अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी 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 जगदम्बा विश्वपालिनी माता की అమ్మ అందరూ కూడా మీ కొడుకులకు బిడ్డలకు మనవలకు చదువు రావాలంటే మహాసరస్వత్యాయ నమః అనుకోండి. మహాసరస్వత్యై నమః మహాసరస్వత్యై నమః అనుకుంటూ అన్నాడు. బాగా చేయగలరు. ఓం ఇదం సూర్యక్రమే త్రేధాదీయ సేవనం సమోడవస్యవాగం సే ఓం నమః చండికాయై ओम नमः श्रीयंतरसंस्कृत्य ओम ध्यानम् ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रं धनुस्सायकम् गौरी देह समुद्भवां जगदामाधारभूतां महापूर्वामट्ट सरस्वती मनुभजे शुंभादिदैत्यार्तिनीं ओम नमः चंडिकाय शुंभाभ्यां मसुराभ्यां शशीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागा शहृदामदबलाश्रयात् स्वाहा ओम तावैव भवनुद्धं च चक्रधरवनिकलवदाकुतो देवाविरद्भूता भ्रष्टराज्या प्रायिता स्वाहा ओम तयास्माकं वरोधतो यथा पुष्पदागिलाः भवतान्नाशैक्षां तक्षणात् परमापदः स्वाहा ओम देवा ऊजुः स्वाहा नमो देवी महादेवी शिवाजी सततं महाराष्ट्रस्य भद्राजे नेताप्रदास्त्रां स्वाहा ओम रौद्राय नमो नित्याय गौर्यै धात्रे नमो नमः ज्योत्स्नायै जयन्तरूपिण्यै सुखाय नमः।